PRPB yarakingiye ibidukikije mu kijanye no kwambika imisozi, hanyuma irakingira ibidukikije mu kijanye no guca imikobeko, gukingira yasi ndimwa. Iyo mikobeko rero PRPB ica iradutererako ubwatsi. Ivyo rero si PRPB yabikora, twebwe abene gihugu twaronsa akazi, turaronka kanoti, PRPB ikaduhemba, twarakora ikatugurira. PRPB na Banki Mondiale wadufashije ikintu kinini gose cyane, kuko ni kwaje dufise aho turima. Uno munsi turarima, uno munsi turafashanya muri byose, uno munsi mu kibira ntitujayo. Ntanga kunywa amata, abana urabona ngene bamerewe neza. Yeki kigori naco ndimbura, nahora nimbura ibase usigendo nkitori. Maze kokora inkiba yamaze kubiyanje, hama izoca ivyara yindi cemba ngeze muri zibiri, yongera ivyara yindi mbengeze muri zitatu. Abana bagume binwera amata, nanje ngene nyene n'utwo dushora nyene tugume twironkera agafaranga akora mu muryango, ngume nironkera n'umwavu. Urumva ko ibintu bizoguma ari byiza cyane. Turahimbawe cyane kuko twarabonye yuko amato itongo n'iryanje, nta muntu yoza kuri inyaga, n'iryanje ryanditse kuri jewe, hariya mu mashini biriyo, urupapuro ndarufise, urumva ko ata muntu yoza kunkomakoma nkuko byari biri kare. Le projet PRPB en sigle qui en toutes lettres est le projet de restauration et de résilience du paysage du Burundi, a pour objectif la restauration de la productivité des terres dans les paysages dégradés ciblés en cas de crise ou d'urgence admissible, de fournir une réponse immédiate et efficace. Le projet PRPB est articulé sur 8 composantes, dont 5 composantes du projet par an et 3 composantes du projet additionnel sur le financement du Fonds pour l'environnement mondial. Et donc été exécuté dans 3 provinces, à savoir la province de Muyinga, en commune de Buhinyuza, la province de Kayanza dans la commune de Matongo et la province de Bujumbura, communément appelée Bujumbura Rural, et dans la commune Isaïe, circonscrivant la ville de Bujumbura. Il est aussi exécuté dans 3 aires protégées, à savoir le parc national de la Kibira, le parc national de la Ruvubu et la réserve naturelle forestière de Bururi. La composante B du projet qui concerne les pratiques de gestion durable des terres, c'est l'appui à la restauration du paysage, qui a comme principales activités d'abord la protection, donc la protection du sol. Qui dit la protection du sol? Vous voyez donc les activités qu'on a menées sont visibles sur ces montagnes, sur ces collines, concernent le traçage des courbes de niveau et la végétalisation. Il y a aussi les activités d'afforestation et de reforestation. Il y a aussi l'amélioration de la productivité par la fourniture des intrants agricoles, dont les semences, les bovins. Il y a aussi la fourniture donc, des moyens de subsistance alternatifs pour les bénéficiaires de ce projet. Avant l'intervention du projet, le paysage était tellement dégradé et la productivité des terres était médiocre, donc il fallait absolument restaurer. L'approche du projet, c'est l'approche communautaire. Il fallait d'abord encadrer la population, sensibiliser, les former comment conduire les pépinières. Donc, on a formé les populations en faisant des groupements, des associations de pépiniéristes pour la production des plantes.
En creusant les fossés anti-érosifs, on associait la population. Ce sont ces bénéficiaires qui creusaient les fossés anti-érosifs. Ce sont ces bénéficiaires qui faisaient la végétalisation des fossés anti-érosifs. Ce sont les ménages, ce sont la population locale qui faisait la replantation, le reboisement, la forestation. Avec ces méthodes-là, ça augmente la fertilité des sols. Comme ça, la population, les bénéficiaires peuvent avoir de quoi en manger. Comme ça, on contribue à la sécurité alimentaire. kuvuga imvura iguye ivu ryose n'utwo wateye byahonera hehe mu mwonga mu bwoko yari kuva aho uwo mugambi uziye uwo mugambi uziye ukaducira iyo mikobeko ugatera n'ibiti bana n'indimo nta na hamwe harasubira gutemba hano mwitonga iwacu nta na hamwe hatari igiti kandi igitara twarakase kigizinga gitoyi baraduterera igitara kandi kiranaze neza cyane. Ibiti bifise akamaro kenshi cyane nk'ibiti bisanzwe bibana n'indimo. Icyambere bwa mbere biratabira ubusi ugatuma ubusi bugarukana akanovera kubera bijya bireba biza birahunguruka bica biboreraho nawe uri kurarima ukazuzabifurira bigaca bibora utemwe iduharage bikaza neza kirongera kikazana imvura kubera wabona nk'ube ibirere byaramaze kumera nk'ibihindagurika bimaze kumera nk'ibihindagurika rero nukuvuga igiti gituma kizana imvura ikagwa ku gihe. Uwo mugambi PRP utaraza sinarenza ibikombe 50 by'ibiharage kandi ngaho nabana nateye 50 nyene cyo nkaba nateye 40 mugani kuvubo ndinze ndonko mwavu wanje nkaca ntera ivyo bikombe 50 ntushobora kuba wobura nk'ibiro 600-700. Uyu mugambi w'ibiti twebwe mu kuwutangura haje ishirahamwe ryitwa PRLPB. Hanyuma iryo shirahamwe rimaze kuza ngaha muri komine riraza ngaha ku mutumbi wacu Nyarunazi. Hanyuma uca uyoreza ibiti amapepiniere aha hepfo ku mwonga witwa Urusabagi. Hanyuma ivyo biti bikuze baca babiha bene gihugu. Nanje uwo mugambi ndawitabira wo kuja gutora ivyo biti. Ivyo biti ndaza ndabitera birankundira biraza. Hanyuma bimaze kuza bikuze ivya mbere narabitemye ndagurisha ibindi turubakisha mw'inzu. Hanyuma amaze kugurisha tutonture mwabonye twudukorwa twishi usanga turi ngaha nagatahe nagenda kura mu ivyo biti. Kazoza ni keza kubera ono mugambi waratwigishije ibintu byinshi. Uyu mugambi PRPB waratwigishije nuko dushobora kugenda mu makopeke ufise nka kijya gitara c'ibiti warandikishije itongo ryawe muri ntunganya matongo hanyuma ugaheza ukayitanga kw'ingwati bagaheza bakaguha n'ingurane. Urumva ko uwo nuwo ari umugambi mwiza cyane bijya n'ibiti byasubiriye kunaga. Ubu rero ndashobora kugenda gusaba ingurane muri kopeke bakamuha ifaranga twitubutse. Bino biti badutwigishije gutera batwigishije uti mutera ibiti kuko ahantu hari ibiti nta nkukuri garuka kandi ubwa mbere byo kuri nko ngaha duhagaze wasanga harimo ibara kubona hagwa imvura nyinshi ikigikomba kitariho indirima yasatura gushikara mu mwonga nk'ubu kurutazi n'ibigori wateye agenda ibijanye ugarutse kuri ugomba kurimira impeshi wavyura agataka igiharage kimeze cyaza gihishiriye umengo nta mwavu wakoresheje ariko ubu nta hantu worima uvuga yuko uri kurashikira agataka hose ivu ryaho niho riri kubera iki kubera imikobi y'amazi aje acaguma muri ya mikobi baducira nko ku giti cy'umukaratusi
mw'uyu mwaka mwirici narubatse inzu ibiti bijya bita amasharupanda amapapi nabikuye mw'ivyo biti Banki Mondiale yadutereje nivyo nubakishije urukwi ubusinja gusenya mitongo ry'umuntu ntemi wanje. Là où il y a la carence des eaux de ruissellement, il ne fallait pas gaspiller cette eau qui ruisselle. Il fallait voir comment on peut récupérer l'eau de pluie. Comment on a fait? On a installé des dispositifs, des tanks pour récupérer l'eau de ruissellement. Et comme ça, on conserve cette eau qu'on gaspille, on l'utilise pour l'irrigation pendant la saison sèche. Amazi y'imvura yaregeranijwe hanyuma bashiramwo amatwiyo kugira ashikire muri ya makive. Baraduhaye amakive ashika 5 imwe ipima amaritiro 5,000 kuvuga ko ari 25,000 by'ayo mazi. Bimaze gushika mu ayo makive tuca tuyakura mu ayo makive tukayavomeza indimiro. Aradufasha cyane mu gihe cici kuko ntiyigera akama kandi meshi. Nk'ubu mu gihe cici twarateye ibigori nk'uko mwabibonye hajya hepfo, turashobora kwimbura itoni n'inusu y'ibigori mu ayo mazi y'imvura. Ubwa mbere ntitwaronka umwimbu uhagije ariko ubu turawuronka kabisa. Mu vyiyumviro dufise cankwe ihangiro turafise kuzokongereza aya mazi baduhaye, tukagura indimiro tukagura amatongo kugira dushore mu yindi mihingo cankwe izindi ntara ivyamwa vyinshi cankwe ivyimburwa. Twe twariyungunganije turagura inka 2 zirishira hamwe nyene camwa Buhinyuza. Pour les champs écoles paysans, c'est un système agricole qui a été fait en collaboration avec la FAO pour former les formateurs et pour donc former les autres à proximité par des mécanismes de travail en utilisant des fertilisants et des semences biofortifiées, des semences améliorées. Après, on amène les autres pour voir réellement le champ témoin, donc le champ école producteur, et ils ont pu donc être formés par ses pairs par rapport à ces champs école paysans. Ishaka aho twarikuye nuko byatwigishije ibintu bitandukanye nka jewe kubera ndiko ndiho kwa karorero nari nzi ko kurima ibiharage kwari ukumija naramija sinarabango nteye ibingana uko cyangize ibingana uko mugabo kubera uko kurima neza tukarima tugatera ku mirongo tugakurikirana n'ibitegwa byacu twateye imbuto zirobanuye nico gituma tubona yuko byatwigishije by'ukuri ibintu by'ingira kamaro bizotwubaka muri kubu no muri kazoza. Nka jewe ubwa mbere narasobora kwimbura igunira rimwe, ariko uyu mugambi umaze kuza nkumviriza inyigiso batubwiye ubu ngeze ku rwego yaho nimbura imifuko 8 canke nkimbura imifuko 9 y'ibigori bivanye na n'inyigiso narose muri PRP. Zabanze kuza imyavu y'ikirundi baraduhana angeri n'imbuto zica ziraza. Ubwa mbere barampaye imbuto ibiro 40 nca ndabitera nca nkora mu ibiro imifuko 4 muhira abana barafungura neza baraza ku masura atangorane no kwirigara. Nararose cafetaria irimwo icyayi n'amandazi. Ego ivyo novuga ko atahandi nabikuye mu mugambi wa PRP. Jewe ubu sinzi kilo cifungo kigugwaya naho mbaza sinzi yo kigezeko
iyo ni ako n'akamaro ka mbere kandi nawe narahimbagwa iyo abonye twarimye tukimbura ntariko ndamubwira ngo zana amahera tugura ifu zana amahera tugura ibiharage zana amahera tugura irengarenga ivyo biratuma umuntu atera imbere no mu rugo n'uduhera umuntu ashoboye kuronka tuca dugukoresha uwundi mugambi kuba tutaba turiko turasuma. À côté de cela, le projet a distribué plus de 1000 vaches. Et ces bovins donnent de la fumée organique à ces ménages, et ce qui aide donc à atteindre notre objectif d'améliorer la productivité des terres. Aha duhereye barabanza bakaza kutwigisha aha nyene iwacu muri komine ya Isare. Mbere ico gihe baca barashinga n'amakomite ico bita urunani rw'abasangira rugendo mu iterambere mu borozi. Nagize guti numva ngo tuze kwandikwa. Nca ndagenda mutama wanje nawe yasigaye ngaha. Ndasika ndamubwira ati muta ndaditswe nzoronka igitungwa. Ngo ngurabesha. Ngewe wa mana, ngewe mana yabikoze. Twaranezerewe cyane rwose twaranezerewe turagira akamwemwe umunsi wo kuyitahukana nyene byabaye ibindi bintu tungutse kuri iyi nka ni byinshi cyane. Nk'icambere ndabona kuri agafaranga kamata ndakama nkashora kandi nkasigariza abana nkuko mwabyiboneye banywa haba mbere mu gitondo canke ku mugoroba hose baguma baroswa. Ijya nka wabonye irava mu litiro 6. Abana biwanje ubu bagenda babinywereye amata. Hama izo litiro 4 je ndazishora. Ini wacu ilitiro ku makafitariya bakugurira 2,000. Ku munsi urumva mbafise 4,800. 4,800 ugwije rero n'imisi 30 cyangwa 31 y'ukwezi urumva ko mba ndi nko mu 140 na bingahe 150. Iyo ni inyungu iboneka mu muryango. Ibe niyo mwavu yuzuye abifise bafise uburyo bayikuye hepfo Bujumbura igushikira ngaha muri komine yacu ya Isare ku 250. Mwaje nko burabona hajya honyene namaze gukuka ibeni. Nibi mu buri nyuma y'ukundi kwezi nzokukindi bene nyuma y'ukundi kwezi bivanye no kuntu ndiko nasasira neza nzokukindi bene ku buryo buko kubera yuko je nsanzwe nkora akazi k'uburimyi ndomwirimizi uca wumva yuko mu kwezi kwa gatanu nzoba ntanguye kurima ahantu nzovomera mu gihe ciki urumva umwavu nzoba ndawifitiye. Baratubwiye ati inka uyitwaye akagira iyo migisha ikavyara iyo ivyaye siyo kuvuga ngo nawe nigwiwe no kuvuga batubwiye ati muzokokoranira kuyu mutumba wanyu wa Muramba mwese mushikirwe mwese atarugo gobura kunka zitanzwe hano i Muramba. À côté de cela, il y a une grande composante qui est très importante et qui commence avant même l'intervention de traçage des courbes de niveau, c'est la sécurisation foncière. On doit donc fournir des certificats fonciers aux propriétaires terriens. Kuvuga mu Isare n'abantu bake twashobora kwandikisha amatongo. Wanashaka nka twebwe abapfakazi ntivyakunda ko twandikisha amatongo kubera ko badusaba amafaranga natwe bikatugora kuyaronka. Rero PRPB yaje nk'inyishu ku banyesare iza nk'inyishu kuri twebwe abapfakazi canke imiryango imwe isa mikoromake. Kuvubu aho PRPB itwandikiye amatongo yacu ku buntu ubu nta matati ahari. Urupapuro rwa ndangatongo rufise akamaro kanini. Nk'ubu jewe naragiye ndarujanye duca tugira umugwi w'abantu 10 ducaruza gusaba ingurane muri Kopeki. Hama iyo ngurane rero barayiduhaye.
nzoca nza ndarangura amakara nkayarungika i Bujumbura ni ukuvuga ku mufuko w'amakara ndashobora kunguka amahera 10,000. Hanyuma rero nkaca nza ndajana make kuko ingurane bisaba yuko uzurariha buke mu mezi 8 ukaba wahejeje kuyiriha. Ni byiza cyane ko umukenyezi nawe yandikwa ku rupapuro ndangatongo, birashoboka buryo umuntu ntiyamaho atagihari rero nta ngorane na jewe biranyorohera urupapuro kuko mba nanditseko. Umugambi PRPB waje nk'inyishu y'ibibazo bitari bike muri komine yacu nziza y'amatongo. Burya mu gutora n'imitumba babanza kwandikirwa ko ku buntu, twabanje turaba imitumba iriko amatati menshi. Rero natwe nkakunguka muri komine amatati y'amatongo yaragabanutse, imitumba ine yose yarandikiwe amatongo ku buntu. Aba bo muri PRPB ico twabikundiye mu kwandika bandika umugabo bakandika n'umugore wiwe, bica bitanga ububasha ku mugabo no ku mugore. Dans les aires protégées, nous travaillons avec 3 aires protégées en collaboration avec l'Office burundais de protection de l'environnement OBPE. C'est le parc national de la Kibira, parc national de la Ruvubu, la réserve naturelle forestière de Bururi. On a renforcé les capacités des riverains des aires protégées, y compris le personnel de l'OBPE, par des thématiques diversifiées, surtout en biodiversité, en protection de l'environnement, comment on peut cohabiter avec ces aires protégées, et surtout la faune et la flore qui s'y trouvent. Et le projet a appuyé dans la réhabilitation des infrastructures comme les bureaux du chef de secteur TESA, les postes de surveillance au secteur Guegura, mais il y a eu aussi construction d'un nouveau poste de surveillance au niveau du secteur TESA. Twari dufise ikibazo kimwe dushobora kwakira ingenzi, uyu mugambi uradushigikira uratwubakira inzu aha muri komine Buhinyuza, centre visiteur. Ubu ingenzi ishitse ngaha ivuye nko mu ishamba irashobora gukaraba, kera twari dufise ico kibazo. Également, le projet a appuyé pour promouvoir l'écotourisme au niveau du parc de la Kibira. Alors, nous avons mis en place 2 équipes qui sont chargées du suivi et de l'habituation des chimpanzés. Quand les touristes viennent, ils peuvent voir facilement les chimpanzés par ces pisteurs de chimpanzés qui les suivent de jour au jour et qui les habitue aux personnes humaines. Ikintu novuga mu majambo make muvyo batwigishije, icambere na mbere ni ukumenya uko utora izo mafu. Icambere ukoresha ni ukuraba aho zaciye, ukaraba aho zahunje naho zataye amase. Igikurikira ni uko uraba ugakurikira, urashobora gusanga zagiye hejuru canke ziri hasi. Ikindi kintu gifasha cyane kugira tuzibone ni gihe iyo zivuze zirashobora kuvuga, ico gihe cadukurikira tugenda tugana iyo tumvise amajwi avugiye. Dusanzwe dufise abakozi dukorana bakingira ishamba ku munsi. Abo bakozi rero mu by'ukuri barataha muhira, ariko umugambi PRPB waradufashije bitari bikeya. Baraza baracishamo bakaduha uburyo niba ari iminsi 10 ku kwezi aho bashobora kuba mu ishamba, bigaca vyoroha rero ko bakurikirana ivyaha ku mwanya, bigaca bidufasha rero guhagarika ivyaha n'ingoga, tugafata bariko baronona tukabahana twisunza amategeko. On a utilisé donc les bénéficiaires qui sont la population riveraine, et surtout les Batois qui vivent autour de ces aires protégées, qui jadis étaient considérés comme les ennemis de l'environnement, mais qui ont été transformés grâce à ces formations
un ami de l'environnement et protecteur de l'environnement. Le projet nous a appuyés dans l'encadrement des peuples autochtones. Ces peuples autochtones ont bénéficié des travaux généralement d'entretien des pistes au niveau du parc. aba twaragiye hamwe turagira inama baragira amashirahamwe hanyuma rero turumvikana ibikorwa ko bashobora kuza bakaza barafasha mu dukorwa tumwe tumwe. Ishirahamwe RPB na Banki Mondiale yaraduhaye akazi turakora mu ishamba turaharura amabarabara baduhemba 4 icyatanu bakakituziganiriza hama 2005 bakabiduhemba twagura igitenge nkagura isabune nkagura amavuta yo kwisiga naza nkwavu nariko ndababwira ivyo vyazaje turiko turahirira namwe murabibona burya ntor kuca batugurira aya matongo. Turiko dukora mu parike rero duhawe akazi na OBP iri kumwe na PRPB twaciye twegeranya uburyo turaziganya amahera kuri konti hamusha tuguramwa iri tongo mubona ngaha twaguze ari nyovu mu nyuma turaririma turagura imyavu turashiramo n'uburabona ko tubandanya tuhakorera imigambi. Twarakoze mu iryo shirahamwe tuza turaronka amafaranga hanyuma mu nyuma baratubwira ati kugira muze mubeho inyuma y'umugambi naho tubabuki hari kugira muze muronke ingene muzoza muri yungunganya mutegerezwa kuja hamwe abantu 30 baryoshe gukurikirana hama niho twavyumva hama duca tuja hamwe dutangura kuziganya tukongera tukaguranana kuvaho ngiremwo umugwi ubu ndaziganya uduhera mbere nkaja no kwaka ingurane nk'akaroroje ndamaje gutora ingurane y'amafaranga menshi ashika 800 hama ayo mafaranga sinayatoye ngiye kuyajya canke gusorora nayatoye nja kuyagura itongo nari mfise ayandi make yica mpumeka k'ivyo 800 gucica ndagura itongo ry'umuriyoni 5 ndavye nk'inzu nahora mbamwo ubwa mbere biratandukanye niyo mbamwo ubu kuko ubu nta urara ubusa ntaho wosanga yabuze amafaranga yo kwigisha umwana ku ishuri araronka amafaranga yo kumugurira ikaye araronka amafaranga yo kugura igitungo urumva twese mu bisanzwe indoto dufise nizo kuva aho twahora hama tugira aho twigejeje. Kera twaraje niyumvira ko cyane cyane nka twe mu miryango y'abatwa tudashobora kuba twoshinga umugambi wo kudandariza hamwe n'abandi yuko atabakiriya tworonka bo dushorera ariko uyu munsi iyo tugize iyo dushoye cyane utwondandariza mwirigara nshorerwa n'abene gihugu bose batandukanye ibyo bikantera intege bikantera nuko menga noguma mpimiriza n'abandi baba batarajijuka yuko bogira imigambi yo kwiteza imbere. Mu mpera z'umwaka uheze waradufashije n'ikindi kintu gikomeye aho waduhaye inka zishika 50 twashoboye guha amashirahamwe 2 ivyo rero byaradufashije kuko biratuma bihamagarira abantu kudufasha cyane mwikingirwa ry'irishamba kuko abo babironse twabatoye mu yandi mashirahamwe menshi twisunze ko basanzwe bagira inguvu gusumba abandi. Ubu aho twinjiriye muri iryo sirahamwe turakenzura cyane nta kintu kicononekara twararonse n'agasimwe turaronka ibitungwa biradufasha neza aho twahora turima mu ntanzi turabona ko bihe biragenda neza turatabira agatabire tukaronka ico tugaburira umuryango eka no kuri birabereye cyane. Ikindi kandi novuga yuko umugambi washoboye gushigikira iyi parike ya Ruvubu mu bene gihugu muri komine Buhinyuza hariho ishirahamwe ryabo ryabegetse nabo nyene bararonkejwe ibikoresho bikwiye bijanye no kwegeka inzuki
muri kahize turavye n'ingene bari bafise ubwo bworozi bakoresha intuzenya ibitiba by'ikirundi hamwe byariko yuko baronka ibitiba by'ikizungu kugira ngo bashobore gukora batagira bashobore kugira uwo muga wabo batonona parike. turashobora kuza gukora ibyo bikorwa byo kugwiza ubuki inzuki hanyuma tukaronka umwimbu w'ubuki hanyuma ubwo buki tushoboye kuronka bugashobora kuduteza imbere mu ngo zacu abana bagashobora kuja ku ishuri bitagoranye hamwe nk'ubwo dushaka kumufasha ngaho nyine mwishira hamwe twikoze mu kiga cyacu cyishiramo twakuyemo uwo mwimbu w'ubuki. Bamwe bahora baza konona ngaha bashigikiwe ubwononye baciye bagabanura niho n'ivyigwa duha tugira vy'isuzuma ry'ingene iyi parike ya Ruvubu ikingiwe turavye uko vyari biri imbere yuko umugambuza no hagati twarabonye yuko hari ikintu cahindutse kuko ibiharuro byaraduze mu bijanye n'ingene parike ikingiwe ivyo rero bikaduha icizere yuko canke bikatwereka neza yuko umugambi ufise ikintu kininiya cane washigikiye. akamo rero noterera uno mugambi no saba nk'igisabo no saba yuko mwogenda no kuyindi mitumba nkire yazazarama za ntuzenye za kibimba hariya hose mukagenda mukaraba yuko nabo mwogereke mwobigisa gutera kizambere kugira barabe yuko nabo bo kwisununura nkuko natwe timo turisununura ubu tuvugana. jewe umugambi wa PRPP jesi numva n'ukuntu no ushimira turabakengurukira cyane ibintu badukoreye baze bagenda ahubwo babandanye babikorera n'abandi ibintu uwo mugambi wari kurakora ubandanye ubikorera no kuyindi mitumba kugira nabo bibonere ibyiza turiko turibonera. Quand vous voyez que le bénéficiaire est satisfait, pour moi, c'est une grande satisfaction par rapport au projet. Les activités réalisées jusqu'à maintenant prouvent qu'il y a moyen d'améliorer l'environnement, qu'il y a moyen de protéger l'environnement et qu'il faut impliquer les bénéficiaires. Donc, je suis très ravie qu'on travaille avec les communautés et que les communautés travaillent pour eux et pour la protection de l'environnement. Vous voyez que le Burundi est menacé par l'érosion, est menacé par le ruissellement. Quand on voit que cette contribution a pu diminuer l'érosion, a pu diminuer le ruissellement, surtout les accidents qui se produisent ici et là par nos protections à cause des glissements de terrain. Si on a contribué à minimiser ces glissements de terrain, pour moi c'est une grande satisfaction. Je ne pourrais pas dire que vraiment on est à un stade de couverture nationale. C'est juste une petite portion par rapport aux besoins nationaux. On aimerait que le Burundi soit protégé, comme vous voyez, et que toutes les collines soient stabilisées, soient végétalisées et qu'on puisse améliorer la productivité de ces terres, pas dans les 31 communes dans lesquelles on a travaillé, mais sur toutes les communes du Burundi.